الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ametanga nyini ala fe ka bo shitana toro ma shitana min kera yoroma jien fein ka bo ala ka hine bele jilina ka baraw damene ni maso ka masato ko barika ma mi ya damene ni odibina laba masami masato ke masai mbade jien hine lo kolen tigi ani lahara nema kerengerele dogolen tigi ko nema indogo ko kerengere kabla jonye Cew ni muso munun sona ka ko ke ala kama ani ka ko to ifne ala nyasana ya kama ala kan farawo jama kuluka soli ani kisi nema chama moyin ala bayin fe ako kan akira bayin ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka so donyo ani munun beyno ni ulude karaka sahaba ye ani munun tula ka sran mayin fene ko fugata se jodoma ala kanina fara o jama kuluka badi islamo ama fo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahil hamd. Mbadi islamo bi arafa doyina kabe utikalo kle bisaba ani kelema slamesan no ye seliba kalo kle konondonai samba kele kimenan bisaba ni wolonfla arajo nuru kungan fe ona balmaka halisa émission dine baro kadra kono amina doni fo ñogoy amina ñogo hakilla jigi don mogo ye munu ñogon chama fo mbade an kunye lawiru ta awe inshallah ka bisungalo ko fo kana se selibama ame hijide on blasra oni blasra li kamunu kakan alay an seke minyi ola ka ta sungalo la inshallah fo kana se bima wala nda beremi arisiri la amanyina la fe aka ke fe mimbe on islamo bela jere nafa ananga hijideun ni alka soma bi heji bara bele bay bi ni bi ka baray hejide mi je o ka heji manya o koray insha Allah bi wala ndem ko fe ni ala hejidi were jirana amina babu were damne insha Allah heji ka wala nda o bina joni yorena ka sobu ke heji bara bawere biye no ye arafa doy bade islamo dakrunya dama o arafa inka amin dakrunya dama fo ola hakilla jigi srafa halisa ani baro kun flana ko labani shininka barawi sadi biga baro be kes minka amme bimi yere la no ye arafa e baro kun flana be ke shini no ye juma no be selba do erema insha Allah taala yano che amani ambade islamo fe munum prele me wati bela jelena ka deme ke ala ka saraka ka ala ka projet deme on ka do bi kalo kle bisaba ani kelenyi ameni emission min ke ni arajo so bayina bamana kana yasa bela jele misiki ka dine fam sutu mugo mumen kayme wali ka ni ngali ke ka dine famia emission yi awadde bi ame wadde sara kalo pour que ame se ka continue ay ne ay sangelinin ko bi kalo bare me ka continue o bajira ka fode ko ka kalo kelen juruti awna o besrola aw be deme munun ke kalo sala pour que ni bari abese ka continue mugo be bamana kamme ni emission inda bola bela jelen kama jamana kote Allah washiya ko ano chega da nyogona bamana kamme baga bela jele beka emission ke ko adabora ere kelen kama beka ni emission ke ko nyene kelen kungan ko de ni bela jele o ble ko na drom ibeta soro kalo be se dron ba soro kalo sara ere soro la deja ani emission war sara areso nyamuga so la deja ngani ni i ese mwala ko ka emission
wali hal ni madodi mo goto be na min do babo ne ya ke te lahara jodo mo goto e min do bo baraji soro e min ngoni take ko to e min do ko babo otumana etigala ngolo fene be jo munu ndi olubo o sarade so wa olano kala hal nay mo million kele de ye hal nay mo million flala ni anyi mo ba kemede ni be ko ni mo to yake o ya nyerbode donc mo ba kemem be ka jo ko ni to yake mo shitake e be tasoro ko fitinde do mi kuma dola nan be an ko flala dron on de ni foyi wona ministra kay mission kuma bo kalo ni yalla je warchama de peut-être na far ko mo kelen ka sara alhamdulillah doro kelema asan restaurant milti kelen ngona te foyi choma o mugo be o klobana o ba don ko ala yake wefne o mugo be mene ko do ka hala klange restaurant aka geroma donc hal ne ko do ko ka wafla bo kalo e be tasro o ka gele do ma mugo ka moyete kelen meni be ya ble kuna ko nyele kelen kungan ko de beka ese ko kala wallahi kabi sangere ni ko bi kalo ambe kuma kelen fo ka fo ni kalo sara ambe mission war sara de na do masara émission abe jode sika fo itola donc ani beya ke kungan koyi kake ka fo ko ni dine tabolo dore ni dine projet dore ne kayinga inseko de majira kenna yasalara jodo ana do ko ne fendo ke ka dine deme parce que mogodo be na dine kono ka tagati eto non fo yiye o yimi ke dine barala mbade o yim molu yaku bade lahara jodon ala be ne yininga etara dine kono etara ka klaka kose kana to mun ke dine demelila tracé du meto yere kofe ala ka to tracé mo ay on kofe an gana tracé jugu bla yere kofe ambal ma ba don ka fo mugo juli be ka tubi ka do islam yala kurna shini kamle do yan wole jatigi de do kafri kundo mais kada mi yoram na sa kafri tetun parce que atura wajuru lamella ni arajo ina ayanga numero sura yan wele fo kana so kono kurna shini wulafe anana anye boroke wajuli chamo be ka arajo na ba be programme do ako vraiment ale ya islamiya ye chen ale nana kana ko to nyini naso ale be se ka do ala alhamdulillah anyi erkelenge barola yana mekla kamele ako ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nga sokono kuna chin ulafe donc munu ni be anga page kan facebook kan bele jerenye a video yi ani afon mais ale ga limania sur la mun fe abe radio min lame aka sokono abe radio nuru min lame na kun fura ko nga ndo nega kananga misiri kono ko wajuli ke furu ko katubi esko be so nga misiri kono wa awati mo yechama do mo ba chama de be munu radio ni lame islamo bala kafru bala mugo joli de be no ka jugu do dabla la ka sobo ka radio nyi e mugo kele min ka drome kele me kera sobo ni o emission be ta nyefe mugo do ka tubo kama ala kira ko sallallahu alaihi wasallam alima ako ka jien bele jeren ta ka de mugo kele ma ako nafante o tigi ka bonya ano ka daraja ano ka soro o ka dogo mugo nyekoro mugo mi kera sobo ka mugo kele la kanda ka bo filistra la e ka drome kele be do ni bara nuna mugo be sigo ka so kono ka mobulu ko ka biro ko be pon nunu bele jeren lame do be singa baraji do dablati eto kalama me lahara jodon ebo baraji don jolenyi wa fo ala ne yin soro tugodi afo oho do no ikinge deme do ke akera so be barado kontinna ayi mo do bo filila don dola mbade an ngana sa abada ka so na make islamme da fale an ngana sa abada ka so na man nondo to an yere ko fe dineina ya rabbi ala kanina o ke mo goy munu misika dine de be chere lala daka de melite dusukun ka de meli ani bara nyuma kake ka dine deme donc bi émission amé kalo kle bisabani klena donc amado ka fo anya jara ka fo o te retard fetun amé ka chene fanyana o te retard fetun inshallah amani na la fe ala ka mo di munu misika émission in deme ka ke hale an kana kuma yere fo an wajuli yere kono donc mugo kasika soro munu misika émission yere a sara kalo be ke so bi dongo do kasika fo me delike o e fendo de mugo do ba fo manya nyima kan do ra ba fo ma anya jugu kan ote la nyini donc femme ka fo radio publiquement de bar ka fo ko ote koye mi nanya bon kunati amma jina la fe ala ka fo ko mi madama hadisa inshallah mugo ba fe ka demeke mugo ba fe etoko kaye ala kan lisi bayna o de flabe aka demeke 07 24 86 86 voilà mugo ma fe ka demeke abese ka demo aka demo bla numéro ina 07 24 86 86 munu misika Airtel Money ka beta ko dépôt Airtel Money 07 24 86 86 inshallah pour que ka émission sera nous sommes déjà le 31 aujourd'hui voilà émission akayen ka sera inshallah taala ne munu to obla ko fenedo peut-être une émission bana fene o veseka wele ke o numéro kelena inshallah taala en no veseka nyowen ko mena o veseka ka demeke numéro ina 07 24 86 86 inshallah
ta'ala. Ya rabbi ala kanini awke dine deme baga nyumaw ye. Voilà donc ambe auto yoro la anyuma do amado ani mugo mun mekapma amado mun mekawon lame hakli mawdo amado mun mekan lame limene bako do amado mun mekawon lame o bele jirin shu anikle o nosun jaleme ko islam o nosun jaleme paka foko nere dine yoro do deme dondola. Donc ambe barato awero bole sa ambe continue mi wala nay insha Allah ta'ala. Balake balam sonya jira ka foko arafa don ni oye biye kabini dugu jela kabini fajiri selila Allahu akbar de kayen ka ceyani dona Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahil hamd sel eri bela imamu ni seli salamun blala imamu kayen ka sigi ke nye jenge ka isigi ke nye shin misri kono mogoma ka Allahu akbar ni fo jama be afo bele jiri akafo itafu yere kono de fo kanka bonaidi kabini kalo indam nenna iba solo zikru kalodo saraka bo kalodo jaga bo kalodo heji kalode do umra kalode do sun kalode do mune kama ni kalo inclé tan folo na fam buyene ka teme san wati to bela jelen kan fona kera lele kadri subi woni min kono fona borola kada munga islamiya josen duru bela jelebe nyogon soro ni kalo inclé tan folo la sumba kono jaga ba kono hejiba kono umra ba kono la ilaha illallah muhammadur rasulullah fina ba kono abetini o koson kana seni dombe nyerema no e arafa doin ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko don foite ko kle bola ka bin domina na don ka fsaka teme arafa don ka subhanallah wa don te jiye kono domi ni shetana nimbe dengu ni shetana be dogoya ni shetana be moloya katema arafa don ka ala be shetana dogoya donde kada munga mundi be shetana moloya mundi be shetana kumasuru mundi be shetana jo ayrala arafa don ka teme jena tiga don to bela jelenka mbalmake balamuso o kurai mugo do be ashi bele jeli ne tara hiji kero la mugo do shi saka be san bisigi do be san bi oro do rebe san munga do be san tan duru nunu bele jeli nin chogoro be walli musogoro be san bi oro fla aya bele jeli ke abika bara nyima ke kote dola abika bara jugu yereke kabatiki balikuyala aka jurumun kaye ayo min do aka sagi kono fene anaka baranyma kaye ko do aka valizi kono kaka passporta ke kanjun kono kata se maka ni arafa baraw bana heji bara tumamina don aka jurumun kaye ba mi na tarano ya te segno yitu belle jeli na ka jurumun kaye ubu belle jeli ma fili bene ka baraji kaye de bisegi mugo te segi ka boni jurumu kele maka fona soro ka heji mamne e san bi woroke kaye mi fale me jurumu model bela ala mako tala ka jurumu mi amana ka model fen ala ye munde fo kirako sara were ke hijila fona kala aljanai akala la ka mu fo ko heji minele atigi be segin ka bo heji kerola ina fo abai abange domina jurumu sima distingue yanno kabi atigi baya bangi akura ni nana chogomi hejide mo million flami be ko bele jeli me segi o chogo de la fon fe naka hejimre na ama jigi ala ka bele jeli ka hejimre o de kama shaytana be jigi tike bi kabini arafa mo jole ka kle ko ni ban shaytana jigi tike la ni hejide fon fe be shaytana ba ye ala yin num bele jeli o ka kajisir bla zero compteur blala zero otumana sa no koskira no jurumu minke obesro ka commencer ka sebe sa me ka bo bangela emi kumbe sambi duru ne tagalawa e ga jurumu ka e korono o filaw tununa ete nyini ngora la haratu mi sambi wolon flaw ka jurumu ka e korono tununa mi rebe san kemenaw mbalma ke mbalo muso nunu bele jelen ka jurumu be ya falo ko so shetana be jigitige shetana be kashi shetana be juairala abe funu abe ko bele jelen daire kambi bi nyugon donte jinatike don kono mi me shetana min ka jugu shetana ma katwe bi nyugona don kan mbalma ke mbalo muso mu ere fana ka nyuma yake dondu shetana be torobe munu me hejila
wa munum be no mata hiji kero la kira manyina anko ala manyina anko akon se mi ya ankake wode kama ni islamo jobi keme o keme akacha lebe tasoro biuron fla bele jire be sunabi ni yalla je kasoro biuron fla be suna me hiji don olute sumbi amun mata hiji la aw de be sun ni be ya sa aw na dosoro anafana wa nyuma ya munum be kebi anyuma ya ni san don shi ka nyuma yake kilenye bi nyuma ya nafa abaraji adaraja akabu ala yoro wa be shetan toro kateme san don to bela jelenga nyuma yaka jurumu yafa udolo hine donde do wa don tay san kono ala be adamado nin kisika bo jahannama doli ma domina kateme arafa donka balmaki ambalom so eje doni ni groupe ina sawa groupe munun be nalaka hine be shuru kambi ekire faro mugo kambai groupe do be alaka jurumu yafa soda yelelelo au ka dodron ya falawma alaka faro juma kuluka way ka do fne mugo munun be no ni jatemine kunya jira uruka barajugu fanga bonyana kaye ukai ngata jahannama kono o bere min be no ni ala rebe yabo mako ka doso bo jahannama gardinya bulo ko ka doso taga aljana kono san don to bela jelena ala ba nyongo chama ke sungolo ni wachamana me binyongona do nyongon tei san kono Allahu akbar kabira ni de arafa doyi naam arafa do de do wallahi asun kira ko mugo sere ka sun ale ba jigi aka san fla jurumu ya fa san temele ani sankura mugo munu misuna bi munu masaka ke dorula do kama ala kanu bela jilen sara to go yumana naam munu ka asun do san fla jurumu ya fa taraka de makile sun kama am balmake be ala ka hene do ka nyesine ne awma wa heji re arafa de nyame ko heji alakira ko heji ode arafai cheuche ni arafa je ema heji muso fon fetara heji ko ni arafa je ema heji heji yoro dobe mo godje dobe siga remplacer ni e be saraka obo ka sakado sanko ke saraka e dola e be penalty saraka sun wali ka desabato la dumuni yoro do be no yi jin ko fe e be kla ka siko lu remplacer ngani arafa yi jin ko ya bale ne arafa kelen drone be sankono heji arafa de hal amunu mataga amma ngan nafa fene dosur ala hal no nafa te munun tagar hal la nafa to bo balma ke ambalo muso emmi be yoro mina bele jiri me ka heji ke eseko de majrala naam tama ba ko na hisse kin kerem meta heji ke yoro la oui min sebe ebi environ bien au tanga sege au seti ekun me fenwere sebe enye be sigi nyogon do la ere ba do ko gele ya bakan e ba do ko ebi se e fene ba ale ni sanche doni e ka flo la bo fene ka heji do yo e be yetima do yoro do e be firi amuso yoro do e ba do kan nga mike nga shetana molo ya domba do rebi an ka shetana la molo halisa anga do faraka molo yaka halisa anga do fara aka jasili yaka halisa anga do ko shetana ka bunyana shetana be doga ya bide nga be doga ga damunka ala be hine min ke awnye bi nga no o hine te ke bere mugo min makubo hine na okodo ala bi ya famin ke adama do mabbi nga be ko tere mami makobala ko ala ka ya falema ala bi ya fo tigi mabi bude kama kana to shetana ka fo ko ja ko ne reta macen ko dugu ko mugo da no be ko lu rete ka do nyere bunyero olu ma do nyere jache mena fenyere olu yere ma fo yere ke ka be do yima shitana mana kashina ku yi ko munu ko juma kulu laje abafu jani yere kelento mo gadon be munu be ne kerefe halisa balmake kana to yake shitana kerefe mo gola de balo muso kana to yake shitana kerefe mo gola ni doina Allah subhanahu wa ta'ala ayni watin nun kerengene ka di awma yasa aw nasika do aljana ko fasilima imai mu alabe waso abe melekew jigi ka jirola abe melekew kuna dabi alaka masaya abe jigina kan masaya ka hejidon laje ka jira melekew la ko kanunun laje bai au kaneka josanu manunun laje au kanunun laje melekew au de kuma fule kana adamada
aw kan jama laharo ta laje ma million fla nyogone kayen ka sorobi arafa keneka ma million fla o yaye kuma dola munu ye visa ta munu temena srawere ofe kuma dola mugo mi yere be bo mangal dugu yere konay ube madina yoro Arabie Saoudite yere kono lute visa ta olu kuma do sando olu be ta fo mugo ba kemenin kola o yinte kuma te munu bo yoro jankan bade ala bajira meleke wala ko awde yafo nini adama bena ala soso awde yafo nini adama na dew mina nyongo joli bon awde yafo ko ni adama na dew mina ala wele bato kani ala tuy ko pourta aw mele ko be kani ala bato suni kle dumoni re tanta o bolo wawte dumoni re ka ko dumoni yedme ala bato drom nyaajira aw mele ko nya adama wa aw ko lajebi o be ka jonni bato kuma foyto de no ala kira muni fa alayhi salatu wassalam akonni ala kira ne Muhammad ne zikru minke ne jugo minke anim balman kira to munun temena anga dugo be ka belebele de la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ala kira Muhammad alayhi salam anika takfuka ta Allah ban kira folo la nuhu alayhi salam ulu bele jelen ka zikru bele bade fle en fle kam foni la ilaha illa Allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نين لجامي على كليبانتيا جيلي ادفالي نسورة نفمان نكونو اكوريجي لا اله الا الله ما ورتي من غين غبطو تشير لا فناكر علي وحده وعلي كلندو لا شريك له فلانات الله ان بالمكان بلومسو اجولين فلا عرفا كل صفه اقول لا شريك له ko flanati alala e brilin fleka arafa bele meseni mun ta ko binu de ka murkema o tala de e ka heji cinga bo rola e mushurkiya do e ka barakono mo de mako bala en ala kan nyugay lahara do kumbe to nyumana ko e kana flanga fuya do ala bato kon abadan ko so arafa kulukan dugo mi meke zikiru mum meke e be dugo fon fe do ka kan e ba beke me abele bele bade la ilaha illa allah wahdahu la sharika la tigi werete funa kara ala ya kele flanata la de mushriku ya baraka na ye e ka bara fo la be ka bara chen arabe ya fam ngomunu ma mushriku ne mushriku de ka bara kono halle be heji kenaka heji rebe chen ne heji chena na fa fon fen fola eta shi resroto halle mi mata heji ke rola fne ala kelebanchiya o de kay ka bara kono no contrary ira ala makote ka pamala de o yira ni la lahul mulku wa lahul hamd masaya bele jire o be ala de watando bele jire ngai ngake ala de oui ale de sangolo daga dugukolo da an ngai ngatando ale de an feneke islamoyi ale de an kana ka blandine saraka an ngai ngatando ka do o nema inka do be ala amolu duskun dere fe olu kan nema indo islam ya nema koni balma ke balomso o de la sa yuhyi wa yumit sayabu ala inde bolo nyeleme be ale de bolo ale de be mugo faga do mi ya dia wa bena mo kunu fene mi do mi no ya dia fembe ba ale de bolo nyeleme ya ni sayabu be ala de bolo mbade wa huwa ala kulli shay'in qadir o ala ineti adesena ko fuiti abese fembe la na ko be kimika be kunu fa e kunu kono dan fen fuiti mi me se kan renke ka foko ebe mugo faga kamu nganya maya o tei mugo danfem teseka nindo adama de nyongona ko sikake ere te ni ere rodo ere wa ere nyeta la ere o manshi mana foloba mi ni ta tola e o tei o ale ne be se fembela adama don desena ko be danfon ka desena ko be malaka ka desena ko tei de ala kirbanti ya dafale ne be fo arafa kulu sanfe zikru beka bele de do o de la sa kata nuhu na foka na sekira Muhammad ma o ka zikru beka bele de kumfleni hejidon o kama bebe nduru si jano kata balba ken balamso meleke be afo alebi ko ala chere la an yemi fo an te ko dogolin do an ta don ko adamana do mena e ala batu fuka ta sen hakaina o yirena famo ka arafa don ta adama de masakeu ka arafa don ta adama ministru ta ta adama miliardero ka arafa don wa o ta adama mamin ka na fulo ka ta beta e jiye kono
ani mɔgɔ min yɛrɛ ka fantanya ka jugu bɛɛ ta ye diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ jɔ arafa don kelen na wa a bɛɛ bɛ fini modèle kelen de don ni cɛw don a bɛɛ bɛ fini fila de siri taafe sirilen bɛ ka fini dɔ wɛrɛ da kan na milliardaires ta d'a ma dɛ wa bɛɛ bɛ jɛ ka tunga ɲɔgɔn na fɛnɛ fini don cogo kelen n'a ma fɔ e ɲɛna ko e ni karisa de jɔ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ e t'a dɔn o yɛrɛ ma ko t'a la yɛrɛ bari o de ye arafa don ye a don ɲɔgɔn tɛ san kɔnɔ wa ɲɔgɔn kunbɛn ɲɔgɔn tɛ kɛ dugukolo kan fɛnɛ n'a fɔra ko coupe d'Afrique bɛ labɛn wali coupe du monde bɛ labɛn i bɛ taa sɔrɔ n'o dira jamana ma o bɛ se ka san 10 wali san 5 kɛ o bɔ ka bɛn na pour que o ka se ka organiser mais e ka lajɛ heji bɛ organiser diɲɛ ma san o san de a ka ca mɔgɔ miliyɔn 1 ni dɔɔni fo ka taa se miliyɔn 2 san o san ni ye silamɛya ja de ye ala de ye nin baara in fɛnɛ kɛ wa ala de bɛ k'a dɛmɛ fɛnɛ kɛ pour que a ka organiser o cogo la arafa don kana kɛ e yɛrɛ ma jugu ye arafa don kana kɛ e yɛrɛ ma jugu ye o kɔrɔ ye jumɛn ye kana to nin don modoro ka tɛmɛ ten k'a sɔrɔ tile bɛ ba e yɛrɛ bɛ ɲininka ko n ye mun kɛ ala ye nin donba in ɲɔgɔn na pour que ka nafa nin dɔw sɔrɔ wallahi kana to sitana ka se la sinon sitana bɛ kasi na bi dɛ a tɔɔrɔlen do bi sitana tɔɔrɔ la bi kosɛbɛ kosɛbɛ a tɔɔrɔ la jɔn de kɔrɔ ne ni e ani ale fɛnɛ an bɛ ka ɲumanya minnu kɛ wala a tɔɔrɔ kun y'o de ye nka minnu tɛ ka foyi kɛ sitana a ma dimi olu ka ko la abada a b'o cogo in de la n baden arafa don hɛrɛw bɛ na ala bɛ yafa adamadenw ma wa a bɛ mɔgɔ hakili lajigin fɛn kelen na hejiden ne bɔra yɔrɔ in na i t'a ɲɔgɔn jama ye e ɲɛ na fo ni lahara jɔ don sera wali fo ni e seginna ka taa yen tun a fini don cogo ɲɔgɔn ala ye mun de jira anw na yan nɔ aw k'a dɔn ko aw bɛɛ lajɛlen bɛna segin ka na ni ala yɔrɔ don min aw bɛna nin cogo kelen de la n'a sɔrɔ ne min tun bɛ diɲɛ fan fɛn o fɛn na aw bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ala ɲɛkɔrɔ don dɔ la e kuma an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ arafa kɛnɛ kan cogo min na diɲɛ jamana kelen si tɛ ni min ka représentant tɛ yɔrɔ in na bi a tɛ yen diɲɛ dugukolo bɛɛ ka jamana dɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen o b'a jira ko lahara dɔn ko ala bɛ nima bɛɛ fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan nin cogo in de la mɔgɔ bɛ jɔ ka tile min kɛ arafa kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen bɛna jɔ fɛnɛ lahara don kɛnɛ kan o cogo in de la o don fini tɛ maa la hali gari tɛ maa si cɛ la bɛɛ bɛ ka jɔyɔrɔ nafsi nafsi ne kungo bɛɛ bɛ ka jɔyɔrɔ ni yɛrɛ ye wallahi o don ninnu bɛ ɲɛsigi kabi bi de heji kun dɔ ye ko ni adamaden bɔra heji kɛyɔrɔ ye i ka hakili sɔrɔ sabu e ye lahara kɛnɛ fitinin ye e wajula o la e ye lahara kɛnɛ fitinin ye fɛn dɔ fɔli ani e yɛrɛ ka vécu e yɛrɛ ɲɛ k'a ye a ka k'e sen kan o tɛ kelen ye naam e tun bɛ heji ko mɛnna o mɛ e yɛrɛ ɲɛ jɔla k'a jama ye n'i ko i ka bon i ka jan e bɛ dɔ filɛ i bɛ taa sɔrɔ e b'o sɔrɔ cɛ la de ale ka bonya ka jan ni ye n'i ko i ɲɔgɔnna mɔgɔ cɛɲin tɛ e bɛ mɔgɔw sɔrɔ e bɛ t'o filɛ la fo ka tile ban n'i yɛrɛ ko i ɲɔgɔnna mɔgɔ suruma tɛ i bɛ taa sɔrɔ e fɛnɛ ye dɔw ka cɛ jan ye n'i ko i finɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ o fɛnɛ finɛ ka tɛmɛ i kan n'i ko i jɛra ka tɛmɛ bɛɛ kan i bɛ taa sɔrɔ e ka jɛya to dɔ ta kɔrɔ foyi ye n'i ko i ɲɔgɔnna la batola tɛ e bɛ taa dɔw yala batola b'a fɔ ja ko i yɛrɛ m'a daminɛ fɔlɔ n'i ko i ɲɔgɔnna nafolotigi tɛ e bɛ taa dɔw ye olu dɔw kelen bɛ yen miliyardɛri dɔw bɛ yen olu n'u ka baaradenw bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ olu ka laɲini olu ka se ka u ka dumuni don hejiden kelen kelen bɛɛ da la a tigi yɛrɛ bɛ baarakɛ fini don a tɛ mɔgɔw bila a la dɛ a miliyardɛri dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o ni o ka baaradenw ɲamini bɛ ɲɔgɔn na a dɔw ka baara ye ka miliyari caman dépenser ka kitabu modèle dɔ bɛ taa sɔrɔ kitabu dɔ bɛ yen a nafa ka bon kosɛbɛ mɛ a se man di anw ma Afiriki hali n'a sera tuma dɔ la wari tɛ sɔrɔ hali k'a san miliyardɛri dɔw bɛ se ka taa u ka nafoloba k'a di imprimer la ka nin kitabu ɲɔgɔn imprimer k'a caya hejiden fɛn o fɛn bɛ taga u b'a fɛ hejiden kelen kelen bɛɛ ka segin ni kitabu don u ka so kɔnɔ dɔw de b'o ka nafolo donni sira fɛ diinɛ in ka taa ɲɛfɛ pendant que anw dɔw bɛ yen nɔ anw b'a fɛ k'a sama ka taa kɔfɛ de tuma dɔ la dɔw bɛ k'a sama ka taa ɲɛfɛ dɔw bɛ k'a sama ka taa kɔfɛ bɛɛ lajɛlen seko damajira la e b'o de kɛ diinɛ in dɛmɛni na dɔw ka baara de ye i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ dumunikɛyɔrɔ dɔw de labɛn u b'a fɛ hejiden bɛɛ k'a dun n baden arafa don de filɛ bi ye n'o ye bi tile ban arafa
ina fa alakira sallallahu alaihi wasallam asira arafat mamina ay wajuli ke namra yorola o yoro ke misri bi ina fa mega mi image bi klela tele la yimi commentaire ke ça donc e basro ayoro ke misri bi imamu be abe khutuba kala abe mugo waju wala obe lajerin ke kaseli korota kaseli fana seli jofla no salam blala obe wuli kaseli korota tun kalanzara seli jofla lajerin flana tekere obe jamu de obe seli fly fara nyon kaseli fana wachila kaseli fana ke jofla kasalam bla kaseli korota kalanzara ke jofla fene mais lajerin kelendron ne beke ode prévu ni jamu beke lajerin fla teke abada amadele ko ye prévu shila mbade no bano do be yele obe barake sanka wa arafa zonim be entourage fon fe yoro fon fe mi ko yi arafa do mana jaw yoro fon fe na ebe arafa wa en condition e ka joke nyeshi alkabama e mana jo arafa yoro fon fe e ka nyeshi alkabama ebe kulu chamantelaw ebe kulu dugumaw ebe yoro fon fe zonim njirala e ka ko labay a yoro shi balajima bo ngate yoro kam kira ere ado af maka alqaswa o sanfedi akan nyame sanfe amma yele kulu sanfe a joro kulu nan akoro sabu ni kira kun yele ra kulu sanfe a don bi adamadon kumenna kulun afara uchogo kama desebato mugo kuna yese ko an karaba ka yele jaka ko passe ko kira yele la onake sobuye a apmeke degun chama yede mugo mi nyugon pousse do be faraka apmeke cheni bade kama kira alayhi salatu wassalam ayi jo odongama hejide mi mena mugo ba keme ani mugo ba keme an ba mugo nande meni kira ya dun e kay imagine mugo million frabe tabi na forako mugo beka yele kulu sanfe donc kira ye joduguma ne ka jira bela ko arafa yoro bela jide njoroy ni kle benat mami adamado mebo arafa ka nyesi muzdalifa ko beta kilometre woro nyongana no sira muzdalifa o beta shiye no ne kon jora arafa klefe ni kle ma beti sika boyitu kaneka abaroche no tara muzdalifa o beta shiye dugu o beta fitri ni safo o beta ofrake jamu no no sira ermina na kara 22h wala kara 23h o beta fitri ni safo fenestel o wati dila fitri jo o be la jeni kilenke ka fitri jo sabake ka salam la kaseli krota ka safo fenesteli jo fla otmana o be shiye ni fajiri sella o be jo mashara haram yoro kera misri bay bifine ka ala wele foni kene bachila kene manachi no shini sogo maye seliba le folo seliba do yere wala san be boyino kata mina no tara mina o ka kado munu we onana ala heji no we ala moye dima madura moye yere kunti do shina ke wele ko ka passport labe ko nyina ebna ta hejila chama taro chukoina wal ere barake ke ka heji war faranyonga ni bele jere ala kande madodi o tumana heji do me ala wali nyuman do obe sagaw faga obe sagaw de lahiyai yani ko obe ala wali mando ka ala remercier ala ru deme kana folo doma ka srasro kana heji barake ka banfu ka se selba so mandalama oba fo ala anche ni nemaina ala ninga heji minere aljana de yo sarai ala nika hinka ala wali mando o la heji do me saganu nu obe saganu fenesa ko di munum jole me o bara la rubeto saganu la bara ninka oke ala wali mando mi do o beke kado de asaka sogo nunu arabu jamana be klaka klangla fanda ona ka blakata farafin jamana chamana geleani fewe romuna hejidon ka ala wale nyuman don sogo de flewe suno ere nyete saga nyenyena eta nye inyeta ere sabana farko beka ta joke ka saga tereme mo million flyna o atokora problème wale beka saga ka faga enyana o atokora problème wore ebe saga war drone sara o eta bole nyala bal make mbalo muso wala sisan no ni saga kono bana obeta muwere ketun hejido mekla kataga obeta tawafu ifada nunu bela jelenke ko kun kofe wali ko kun di mbade mana sisan ko yere bo o ka heji finu la oya sore bele fili finake o bele fili finake shini barai ni kama bi no ani shini arafa do ni seleba dom hejide chama yerewe dese kasigi kon dese ka to ketun dobe muruji ko ta to ketun telmo be seke ko jugu ado fla barama no gore e abe arafa sege bayinke shini tun o e giringa jo e fenede parce que abena bo muzdalifa kata mina saraka fago beke e abe kla kata makatun
o kata o tawafu ifada nunun ke betanya de betanya shetan sa sombe kata kwa bele fili fini be ke shini no lu baraw be bana hejidon ka bara to beto tile so baraye mbade heji ere be en kile duru de arafa don no ebiye ani selba don ani kile saba mi no kofe voilà munu be olu de be bara yake oyulu ka shininga baray nga an munu be an ga shininga baray dme an be dugu be je an ni su an sun tolama de be taka seliyoro la an kan ko kan jira ba ko ka je kosebe kan yere kasa je kosebe an ga finu min kai na be min warka chana be do ka finu do warka cha nga na ya finu do fuka ta bo jurumun drone ka seba no fe parce que fini te kale sutra ala mako be fini mi no côté ma warka chana be an kanto ma e ka fini mi warka chana be fini mi valeur ka bon na dawla ka bon ni ala bato fini do ala mako bo la chini de o sebe ko do ko sebe sabu na yam par ko sebe avec kafri re ni ke islamia no fe ngode kama an ta toro sere kenana abe nyina fe an ga tan suntola an kana dumuni ke kataka na nana amisr ka suntige ala illa ya do munun gere segela no no ga la ya faga inshallah bisu ka suntige asugola basi tala alors mbadi abo chowe ndela na metagala o sere kene na anya jira ka kata bi fuka ta shinima Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahil hamd. Voilà, ulu de kain kache, do wele kain ngalike, wurdil mene be sel don, wurdil mene be yani sel duje. Voilà, ninu ni be, Allahu akbar ni be fokache ya. Sel eri bela jelina fe angafo, sel eri bela jelina. Nan tagala sel kina ni Allahu akbar ni. Nan tagala nan flate ke seli ni ko fe wadi ka kon seli ni nye. Ame Allahu akbar neke ka chena sela selirola kamangan chinu ye kosbe foka kafri jawli fo kafri reka negi islamiyan no fe kira ka klela no kuma Allahu akbar na fo dugu bele jire munumunu ebe dugu bele jire mangame me abenga ke molu ya ko ebi hal misri ko imam do be sigi no Allahu akbar fo weta so mo godano mi imamun kene fo ludi ba lamne to munu me ko pe do bo ka samarata ka bo do bo ka koroshi ta ka tugo o ere ko do ere bolo ko e bida ya yere kwa do re bolo ko ni ta ko ni mam yere te fo e kalama di kwa bal ma ke balo muso an ganga dine nyanyini imam me ko re ta ka Allah akbar fo e bita so mo dama do di balla mene ka so mo sahabo ko me do suko ko Abdullah ibn Umar anu Abdullah ibn Abbas ulu ko me do suko ko ka la ilaha illallah fo ka yala suko ko fo fere kelaw ni san kelaw be suko bele jire me labam mangan wuli suko ko ni la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar nunu ko me do suko ko de nga hala nga misiri ko do be molu ya kala ira to ko ena mu yere ke misiri ko de ni molu ira ni kadinai molu ira ni kadinai ebitin na fon fo isro ala mako ira tilere balwake an gana molu yan jine nyere jine nye mugo de tay munu mako bala wa munu mako be jine ganye takala dongodo wa muni kama na amiga ta misiri la fo ko ngata sra do fe e ko sigi tolama na no yere ka sigin sra were la mene ma sigin sra were ka e ga silma chene nga na no yere ka sigin sra were la mbe kunye de ka an ka valer do an ka dine la parce que an tara sra mi fe o yoro kafiru ya an ta tolai mena on sigi la sra were fe o sra do en fe kafiru fe be an sigi tolai kuma in koro de fleni avec so wi kafiru mana boroke of islamu ka sel doima ya o joma batti manan ka do fo wi o fnete manan ka rola mena so srakiri o metora ka segi quartier do mu gote na yo wakata ma kata sina fro fere baraji ka bugati wa bolma fe fene takam nga basi te fene ne yele la bolma fenka mais se me da beleni chenje fe on be kan la haro belaji de te moaji do fene nantara anga jo ni imamun nana sel te korota wa la jeni yere teke imam bina munke abena dron imam Allahu akbar deke abi Allahu akbar chamafo amesiri jof lake nesiri Allahu akbar bela jeleme be wolon fladema yani jokilena wolon fla jokilena duru abe be Allahu akbar ta ani fladema balmake balon muso
ni e mɔgɔ min ni e nana sɔrɔ o seli na seli ni imamu ye jɔ kelen kɛ ka ban jɔ kelen juru bɛ e la ne wulila ka jɔ ne bɛ e ka o juru in sara dɛ Allahu akbar hakɛ min kɛra o la fo e k'o fɛnɛ kɛ dɛ caman yɛrɛ bɛ yen nɔ Ala k'an bɛ sababu ma tuma dɔ la Allahu akbar yɛrɛ ma da dɔn mɔgɔ caman bolo kuma tɛ k'a fɔ ko ni nana ereta la k'a sɔrɔ imamu ye jɔ kelen ban caman bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ imamu ye jɔ kelen kɛ ka ban ni imamu ye salam bila olu wuli k'o ka jɔ kelen jalan kɛ ten ayi o jɔ kelen jalan tɛ kɛ ten dɛ e b'o o Allahu akbar jɔ min taara k'i to jɔ fɔlɔ de taara k'i to o tuma na Allahu akbar hakɛ min fɔlɔ o la e b'o ɲɔgɔn de fɛnɛ k'i ka seli dafa Ala ka ne n'aw bɛɛ sababu ma bali silamɛw voilà ni an y'o kɛ n'an seginna ka n'an ka lahiyaw faga lahiyaso in bɛ tilan tilayɔrɔma 3 dɔ ye ka somɔgɔw ta ye dɔ bɛ yen e b'o ɲini e teriw ni e ka mɔgɔ bonyataw hali n'aw tɛ quartier kelen mɔgɔ dɔw ye ka mɔgɔ boye mɔgɔ dɔw ye ka mɔgɔ bonyataw ye e bɛ dɔw kɛ cadeau ye ka di olu ma teriya siraw ni balimaya siraw ni voilà o n'a ɲɔgɔnnaw tilayɔrɔma kelen tɔ o bɛ tilan fantanw na hali n'i t'o dɔn fantanw ani sigiɲɔgɔnw hali n'a sɔrɔla silamɛ tɛ a ma haramuya ka seli dumuni wali ka saraka di kafiri ma n'a sɔrɔla kafiri in tɛ silamɛya kɛlɛ la mais kafiri min bɛ b'a dɔn don o don ale bɛ sigi a ka so kan a bɛ silamɛw de nɛni kana d'a ma dɛ parce que n'a ye kɔnɔ fa ka ba tuma min na a bɛ tila ka sigi ka silamɛw nɛni kana k'o kɔnɔ fewu mais kafiri min bɛ yen a ka tɔɔrɔ tɛ se silamɛya ma a bɛ d'o ma o bɛ dɛmɛ silamɛ b'o dɛmɛ baasi t'o la nka min ka fɛɛrɛ ye n'a kɔnɔ fara a bɛ silamɛw nɛni kana o kɔnɔ fara sinon a bɛ n'an bɛɛ nɛni n balimakɛ n balimamuso o saga nin fɛnɛ Ala ni dɔw ka tigɛ man gɛlɛya fɛ n'o ye saga in kantigɛ o b'a bɛɛ lajɛlen digi o ka congélateur kɔnɔ Ala mako tɛ sogo in na Ala mako tɛ joli fɛnɛ na Ala mako bɛ Ala ɲɛsiranya min tun bɛ e dusukun na joli in bɔntɔ la e ye saga in faga kun min na dɛ Ala mako b'o de la o a fɔra i k'a tilan cogo min na fɛnɛ a tilan o cogo la ten nka n'i y'a bɛɛ mara i ka so kɔnɔ dɛ e de ka denbaya bɛɛ fɛnɛ b'a dun fɛnɛ wa mɔgɔ tɛ jalaki nka nafa min fɔra e m'o sɔrɔ dɛ sabu e m'a kɛ i n'a fɔ kɛra y'a fɔ cogo min na a ma fɔ i ka bɛɛ bɔ so kɔnɔ mais a tilan tilayɔrɔma 3 ye ban n baden nin de ye baara ninnu kɛcogo ye k'a ɲini Alaba in fɛ Ala k'a faamuya ko ɲuman d'an ma o ye anw ka sini ka baara ye n'o bɛ bɛn juma ma n baden i k'a dɔn k'a fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam seli si tɛ yen nɔ ni Alakira ye bɛɛ lajɛlen lasu ko bɛɛ ka taa misiri la a ko cɛ muso denmisɛn ni maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen ka taga yaasa bɛɛ lajɛlen ka taa sɔrɔli kɛ nafa na a bɛ komi n'a fɔra ko bɔn ko bɛɛ ka na 1000 minɛ ni e mɔgɔ min nana ko bɔn n bɛ n ka denbaya ta minɛ ka taa b'a fɔ ayi ni mɔgɔ n'an ɲɛ tɛ mɔgɔ min ɲɛ la an t'o ta d'o ma o don Alabato y'o de ye dɛ k'a fɔ ko dutigi bɛ taga ko bɛ kɛ sababu ye ko a muso bɛ dɔ sɔrɔ a la o t'a la dɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ taga ka tɛ ka nafa sɔrɔ fo kira ye kuma fɔ ka gɛlɛ ka taa se ko hali n'a sɔrɔla an balakaw minnu bɛ yen n'o tɛ seli la o waati in kɔnɔ k'o ka taga maa o tɛ don misiri kɔnɔ dɛ dɔw fana bɛ ta maloya ni kumagɛlɛya ma ka don ka sigi misiri kɔnɔ ni mɔgɔ ye wali ka karaba ka seli ni mɔgɔ ye e ma foyi sɔrɔ jurumu fana kɔ dɛ i bɛ t'i jɔ yɔrɔ dɔ de la i bɛ sigi kɛrɛfɛ e tɛ don misiri kɔnɔ nka e bɛ taa misiri kɛrɛfɛ i ka dɔ sɔrɔ nafa na wa denmisɛnninw fana a b'o cogo kelen de la n bali silamɛw ni o seli in kɛra ka ban lahiyaw fagala alhamdulillah dɔw fana bɛ yen ni seli su ninnu na i n'a fɔ an balimakɛ dɔ y'a fɔ jeudi tɛmɛnen cogo min ko dɔw de fana bɛ yen nɔ ko bɔdennin dɔw bɛ yen gulɔfeere yɔrɔ dɔw bɛ yen ani dɔnkɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen surtout ni dugu in kɔnɔ Libreville ye ko o gérant dɔw bɛ content de ni silamɛw ka fête sera sabu silamɛw bɛ na ni yɔrɔ ninnu ta wari hakɛ min na kafiriw tɛ se ka ta wari hakɛ la ni seliba su sera seliden su sera silamɛw bɛ taa yɔrɔ ninnu réservé u bɛ wari min sara kafiriw bɛ nisɔndiya kosɛbɛ sabu a don ɲuman ca san kɔnɔ kafiri tɛ se ka bɔ denni luwe hakɛ min na ko silamɛdenw de bɛ taa waso ɲɔgɔn na o yɔrɔ in na ka nafolo tiɲɛ
ka jira ko ne somugo ka war kaca ne tay ni e somugo tay alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir alo de fo akoy yalaw ni alay nema min ke awye ni alay nafro min di awma ni kene min di awma ni here ba min ke awye o de fleka aw balika ni ala bato fo be woso nyongona aw kato la fo saya kana o soro o jugo ina woso banchiela ka surate ka ke ala ko sarla ka woso nyongona ala so sosraka mbal ma ke bala muso ko jugo kere la dimsate ma che wallahi dimsate ma che munu akila ko en jenu ne folo na on korola amina nyana bo garanti te ni ala ke ko be korode fon fembe ta donge ka shi bishu ina mode yane ka bo barna ka se ka so ko rebe so masaire sayabi sigi so wasra refe mo ko shita don mo jol jol be namba do a kenema am nabe faranyo wona shini ameta abe foko don ko kar sabana barbato jol jol be no e sanduru ke o daleme banaglanga o masa folo kenaba so be ka bindungo do ngo mangoro kenebe be ka mangoro molento yirila e madir ko yi folo de Allahu akbar shi gereme jigi ka shi molento yi munun ko ay dibisai chama be saka chokorba chama to singatu ne munu ero ko an ye kenaba to chama dara ka saka barama to yi munu ero ko moye de benye mashika moye tigite bali sayama na do sela يحسب أن ما له أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة ما من بين نبو كنا كلو كان نفلو بسكو بل سياما والله نو من ما يكرو نفلو نيه إيمان ما يكنا إيه جمع دروني كنا بس أبي كنا كنا نفلو إيه بكان جرو نوفه إيه سيلكه إيه جعبو إيه هيجيكه إيه بكان جرو نفلو نلاقو ما فلو درو بيم إيه بيكودو أندرك أسيك فو إيه ردي كسر ما بكان يشي إيه ردي ما أبي كفو إيه ردي هو Kuron ayan kelengelen be nyesina am be kelengelema hadisa kelengelen be kinya nyesina am be kelengelema hadisa te ko nyesina mogodo maka mogodo toy kuron ayan dotay ka foko nyesina me do maka kaman bele jerenima ngani mi fola ebe kodu maminga jurumunga jugu betay maminga boliga jugu betay la harado mimi kodu alaka kuron ayawma alaka kuma be fo ebe wele ko ala be ke wele ebe bangan alaka wele lame ngani shitana e wele ebe mo fore no do be bibe da so uluka barade ka wele ke karan sai mauta wala islamu be ka boji melu bi ameta donge yoro menabi do ka fere be finun saleme la ben bele jele sabatir bo beta shiro mena ka donke islamu kew ni islamu do ne de bete janto idina islamu musukroba ni jantora e demsura kwa kanata donke ka shiro ina karsa fili janto adenge la kanata donke ka shiro ina musukorobe ta fe kata bugoli sura la hara jodon sabo e demso blaka bo chukorobe ta fe kata e kala bato nyuma imbele jirenga ta chen sabo e denge ke ba jurudain kabisisa anto wele ga sigi yana ka ke dondo nimisate nafanya yoro minatu kanyini masoka masafa kanena obe sawaboma ndakune dama nunu inshallah ala kanene aw nafanai ya rabbi ala kasanchama jiranin awla ame samba kele kimenani bisabani segidila ala kira sallallahu alaihi wasallam ajurani kene kan domi ala fa keneka ni nyongon don ani nyinanche samba kele san kemenani samuga ani segi ala kira kun jole be bi nyongon don ni kene nyongon kan yoromina ani nyina ce san bagile san kemenani san munga ani segi sabu akira aka hijira santana de o ko fe kalo flan doni kira ya rasul mayere mana sallallahu alaihi wasallam ay kuma chama fu awnyana don bugo yo bela jere nya fu awnyana an kala do me ka segi yorondo ka ala o yoro do fo chugo may nga don bugo ya be fu awnyana hakilla jigi ronde do balma ke balam so an ga jaddo ladiri kauna seli fene kana mogo bali seli fana sella do beta sel do ajama a ko anga sel do anga sel do ambeto la foka ta do jurumu fene kono ala kan kisi o doy katashi botu kono o doy do resta botu kono ne gobinda fulo franyonka ko ka seli feti ka organiser chogo dola basi to la renga ka janto ayrela sigi nyon toro kana boala re do fene be uluka radio ba kono be shika wolo ni shuina sigi nyon te sunugo o kere fetun akara kafre wala kera islamayo sigi nyon te sunugo do fene bulu karje kono bi uluma ta boti kono de muru fene be kam go fene to nyon so kono parce que ko anga feti do
المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبيده سلام دفني مغو كيشي كابو مغو من تورو مغو من بولو تورو ما انا دا تورو ما كما تو مغو كاتورو سرو e bolo so e beta fendo ta na were do masu sigira barola ala kama baro beo ambe se ka selfeti chugo bele jirina ala bato kono ka soro na mado digo musrala amma fo ka war frajonga ka selfeti ko yaramu ide an ga feti do ala kira na madina mamina anana soro yahudi o be chrétien be mugo to bele jire be obo ka feti ko bo ka feti ke kira koko bon awbe le 25 abo ka feti ani 31 OK bon ako salamo ma o jama kulu fɛn fɛ ala ye fɛti d'o ma o tuma aw kana ninnu ka fɛtiw kɛ n'o ye dɛ mais ala yɛrɛ y'an ta d'an ma selideni o y'an ka fɛti ye seliba o y'an ka fɛti ye seliba tile sinikɛnɛ fo ka taa se o tile 3 a bɛɛ lajɛlen ye fɛti ye donc ala k'an bɛɛ sababu ma fɛti in ka kɛ alabato kɔnɔ a ka kɛ alabato kɔnɔ yarabi ala ka fami ko juma diane ba ambade islamu bela jilema amma fa bela jilema wa kullu aami wa antum bi khair ala ka sanchama jiran bela jilena amma fa bela jilema fa ko aw sambe ala ka yafanin awma ala ka sanchama jiranin awla sanwere arafa kene o kan bela jiren fene jolen so akena ka insha Allah ta'ala munun ta'ala ko nyuma sigi kan ko kabbato mene o yi duwo fe on teke o be ka duwo munun fene ka halisan watina ala ka mene ne aw bela jire insha Allah ta'ala transition ko fe amene nyon soro walanda kun flanana ala ka so nyuma kidena aw bela jire wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah. Waalaikum salam wa rahmatullah. Balmake silme ka bulu da ko ma nyini mi wa. Balmake nyini mi jema ka dugu nyini mi kada kam mi de ben bulu ka taba mako anen. Wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseer. Merci beaucoup Abdul Rashid inshallah transition ina alaka jeng. Amana nyina balo feni alaka jeng d'autres multidon ba bulu na alaka jeng émission tako flana. O tako flana in kono ni alaka jamena nyini ambalma munum be non ni olu preleme anye bi émission kile wala bi kala kile bi samani kile ka be uti kolo mani Allah subhanahu wa ta'ala ka jen wala o ba jira ka foko ni émission amme hakila jigi ki ala ka foko abe sarade ni kalo kalo abe sarade pour que amado ame jamana mina bamana ka fo jamana te parce que mais bamana kan fo law o kora ko ambela jenen bola madola dugudolla an faso de la kanaya mais ni ala yake nunu ame munu chema ame ka mi yɛrɛ fɔ o tɛ ka mɛ o ye jɛn d'a ma ko anw ka nin baro ninnu kɛ anw ka kan bɛ taa yasa an ka diinɛ faamuya hali ni maa min tɛ sɔrɔ min yɔrɔ la i n'a dɔn ko filen tɛ yen o b'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ kɛ fɛn dɔ kama o tɛ kɛ ten fu wa silamɛya yɛrɛ fɛnɛ fu t'a la dɛ a bɛ silamɛ kɔnɔ ko fɛn bɛɛ ye fi sabilillah foyi tɛ se ka kɛ fi sabilillah silamɛ yɛrɛ de ka ɲi ka nafolo bɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que an b'a dɔn bi bi in na juguw pɛrɛlen bɛ k'anw ka diinɛ in bɛn cogo min na juguw pɛrɛlen bɛ ka nafolo bɔ ji ma don o don wallahi aw ka lajɛ ba in nasɔrɔ ninnu ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an bɛ min fɔ u ka imamu u ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ka sara bɛ bɔ yɔrɔ min na nwa chama tun bɛ bɔ silamɛw ka nafolo de la silamɛ jamana baba ninnu ye nafolo minnu bila bangebabaw la o kuma o tɔnɔw tata silamɛw tun b'a fɔ ko an tɛ bange tɔnɔ fɛ o y'olu tata k'o fara ɲɔgɔn kan silamɛw ka wariw diraki ka namaraw fara ɲɔgɔn kan u bɛ bɛn jamanaw kan k'u ka nafolo tiɲɛ k'a ta ka di nasaraw ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma yaasa u ka nkalon tigɛ k'a fɔ ko isa ye ala ye den ye don o don o nkalon tigɛ ko dɔrɔn de bɛ yen nka olu bɛ sara o de la o tuma na ni anw fana ma wuli k'an ka diinɛ ɲɛɲini k'an ka diinɛ k'a bila ka taa ɲɛfɛ i n'a fɔ imamba min ye Sheikh Saad Shasri min ye khutuba kɛ bi fɛ arafa kɛnɛ kan a ye mun de fɔ ko silamɛ nafolotigiw f'u de ka wuli k'o ka nafolo bɔ silamɛ nafolotigiw ka wuli ka gɛrɛ minnu fana n'o ye dɔɔnin kɛ olu ka wuli ka jɔ nafolotigiw ka wuli ka jɔ nin fila mana fara ɲɔgɔn kan diinɛ bɛ taa ɲɛfɛ nafolotigiw ka wuli ka jɔ ko anw ka se ye nafolo ye dɔnnibagaw ka wuli ka jɔ ko anw se y'an ka dɔnni ye wallahi diinɛ bɛ taa ɲɛfɛ mais o problème ba de bɛ yen bi o de bɛ ka silamɛya kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ i sago kɛra silamɛya la ka da mun kan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu ye yɔrɔnin faamuya mɔgɔ dama dɔrɔn dɔnnibaga man ca tun min yɔrɔnin faamuya n'a bɛ k'a ka baara kɛ wa nafolotigi fana man ca min yɔrɔnin faamuya ni mɔgɔ fila farala ɲɔgɔn kan baara banna o de tun bɛ yen ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ale tun ye dɔnnibaga min nafolotigi kun tɛ Abubakar nu Umar nu olu tun ye nafolotigiw ye u b'u ka nafolo fara ala kɛra ala ye dɔnni min d'a ma diinɛ taara ɲɛfɛ o mɔgɔ ba saba n'o jɔra mɔgɔ ba kɛmɛ ɲɛfɛ wali mɔgɔ ba kɛmɛ fila ɲɛfɛ o mɔgɔ ba kɛmɛ saba in u bɛ boli silamɛ mɔgɔ dama dama ɲɛfɛ parce que ko dilanna ka ɲɛ dusukunw ye kelen haminaw ye kelen ye mais n'anw dusukunw de ma jɛya ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma
bara be gelere parce que non fanga make kelen on tsaka dina dem fonga fanga ke kelen don bugo ka fanga ke kelen na flodu ka fanga ke kelen otmana ni bele jire mon franyonka abeke kono kulu wuli kambe before e ko wa fo chugumina bade islamo dina nyeni ni dina nte taka na floko dina nte taka doni fina ko o fe fla be ta nyon fe o koso na flo nyini kera bara nyman bado islam ya min tando ko sobe sabu na flo tigute don mugo mana don chugo chugo no sigira ko ba fo na foli na bla ko na flo de ka bo kitabu de ka san kalangaro de ka jo wala misru ka jo ube arajo ube telo de ka ke ube fendo ka soro mi meki ka dina ta nyefe me na doni be me no warte atekew fo wartu de fena ka gere ngani wartu sigila don mugo rote wajuli mugo tara wajuli ke do ka bare refre de sansa ala ka be so aboma karamugo yaketa bon otmana ere die munye ke pour que karamugo be se wajuru nyuma ke munde ke mun kenenge pour que o be se wajuru nyuma ke wallahi ambe se ka kashi chama mugo chama be ala kan be so abo ala kan no kana halisa chama be jien kama chama ka la harafere hali don mugo labi kadamuka mugo jugunu nana kana ka don bugo no hakilu che don bugo munu peut-être o do kaso sala sorola don bugo munu peut-être o ka to ka demaya sala o ka demaya ka baro soro don bugo munu be peut-être ibeta so kun che sire me dine ko la wati dola mais nunu nana kana na fuluke ko ndege o masaka be soro de moyi chama soro munu blala bi wajulu kundankela ka sobo ke waka jien fere o yo ka lahara fere jien kama kata munka na fulu be islame munu buluno be se ka bara feneke olu sigile me katege fla kuruka bla u kana fulu do sra wele de fe mini ado yoro manga kuma dola wa ka inga do sra munu fe ko sra ye ka toy wana usila ama boko don baga rebe ka dogo ya don baga be ka dogo parce que kalonti u be ka don baga nyina mo san o pulon di baundala bi na anga siga ambe fasola anga ko munu anga fasola je a chama kero de bi ala kan be sawabo inshallah balma munum be no yani émission to ngakla milti tamambolo munum be ka premier ka émission war sarabi pana amina ulu lame inshallah taala o ko fe amina téléphone daire sans inshallah ma foko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ame téléphone daire 88 17 inshallah mo gomu ma fe ka émission demain munu ma fe ulu kana furuka do dine barala dongodo numéro mi be se ka baray nogo ya bolo émission mi me ke bomana kana émission kere ngene be naka numéro de do 07 24 86 86 07 24 86 86 pour que émission dina baro inshallah avec ta nyefe chugomina voilà nay numéro inta munu me se ka bla etel monena dépôt la bese ka blola munu esiko bla mana émission ko fe bese ka wele ke au numéro kere na toujours donc on est en meño ko soro chugomina ko be nyefo nyana inshallah taala donc alaka wati wera jirani au bela jirina amena numéro